अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर अली और आप देख रहे हैं तमाम दुनिया। नाजरीन, जब से ये दुनिया वजूद में आई है, हज़रत इंसान ने हमेशा ही इस कायनात को मुसख्खर करने की ठानी है। चुनांचा इसी शौक़ ने कई अजीम साइंसदानों और सयाहों, माहिरीन और तजर्बेकारों को जन्म दिया और उन्हीं की बदौलत हमने और आपने दुनिया भर में मौजूद कई अजीब व गरीब जगहों और इमारतों के बारे में सुन रखा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पुरस्कार मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे मुताल्लिक कई ऐसे मुअम्मे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और उनके अंदर छुपे अनहोने राजों से आज तक कोई पर्दा नहीं हटा सका, जबकि उन राजों की तफसीलात इतनी होश उड़ा देने वाली है कि सुनते ही एक नॉर्मल इंसान का दिमाग चकराने लग जाए। नाज़रीन, ये मकामात कौन कौन से हैं और दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन अर्जियात इनसे मुताल्लिक क्या कहते हैं, इन जगहों की पुरअसरारियत से दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं और इन जगहों को विज़िट करने वाले सयाह इन आसार और रमूज़ की खोज लगाते हैं जिनके लिए ये मशहूर हैं। ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में तफसील से डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन हज़रात, अगर आप इस दुनिया के झमेलों से मीलों दूर जाना चाहते हैं, आपको बताते चलें कि पॉइंट दुनिया में मौजूद एक ऐसा पुरअसरार मकाम है जो बहरुल कायल के बीचों बीच वाक़ है और अगर कोई शख्स हिम्मत करके उस मकाम तक पहुंच भी जाए तो उसे ताहद निकाह सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है और ऐसा महसूस होता है आप इस पूरी कायनात में बिल्कुल तन्हा हैं। इस जगह का नाम पॉइंट नवाज़ इसलिए रखा गया है, ये दुनिया की सबसे नाकाबिल रसाई जगह है जहाँ तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है और इस मकाम का नाम लातिनी ज़बान से वाबस्ता है। लफ्ज़ नीमू का मतलब यानी नॉन, इस कायनात का वो मकाम जहाँ कोई ज़ीरो मौजूद नहीं। चुनांचा कहा जाता है कि पॉइंट नेमो इस कायनात का एक ऐसा मकाम है जो इंसान की दस्तरस से काफ़ी दूर है और यहाँ तक कि ज़िंदा पहुँच जाना तकरीबन नामुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मकाम जहाँ तक इंसान की रसाई नामुमकिन है, आखिर हज़रत इंसान ने उसको दरियाफ्त किया कैसे? तो इसी सिलसिले में मुहक्किकीन हज़रात और माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इस जगह को 1992 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दरियाफ्त किया गया था जो उस वक़्त सिर्फ क्रोशन के पास थी और उस साइंसदान ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए कुर्रे अर्ज़ को बेज़ावी शक्ल में जांचने का एक पैमाना बनाया जिसके बदौलत वो ये पैगाम दरियाफ्त करने में कामयाब हो सका और उसने ही पहली मर्तबा ये वाज़ेह किया कि ये जगह बहरुल कायल के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। नाज़रीन, ये जगह सिर्फ़ अपने नाकाबिल रसाई होने की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इस जगह की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को उस वक़्त भी हिला कर रख दिया था जब 1997 में बहरुल कायल में बखेरे की माइक्रोफ़ोन की बदौलत इस मकाम की तरफ से आने वाली भयानक आवाज़ को कैप्चर किया गया, जिसको अमूमन ब्लोब साउंड भी कहा जाता है और कहा जाता है उस वक़्त ये आवाज़ किसी नामालूम अफसानवी मखलूक की तरफ मंसूब कर दी गई थी। दोस्तों, पॉइंट नीमू की तरह एक और मकाम जिसको ओरेगन वर्क्स कहा जाता है, उसने भी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जगह मौजूद है जिसकी आबादी उसे हैंडेड प्लेस के नाम से पुकारती है और इस जगह पर होने वाले दहशतज़दा वाक़यात भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वाक़अतन ये जगह आसिफ ज़दा हो सकती है। नाज़रीन, ओरेगन वर्क्स इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद एक ऐसी जगह पर है जहां इंसान 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा रह सकता है। यहां ज़मीन पर पड़ी बाल भी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है। यहां तक कि अगर यहां कोई शख्स झूला झूलता है तो वो भी झूला उसे नीचे ले जाने के बजाय ऊपर की तरफ ले जाता है। ये जगह असल मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्टिकल से भरी हुई है जो देखने में बेहद अजीब और खौफनाक लगते हैं। दरअसल ये बुनियादी तौर पर यूएसए में मौजूद एक जगह सरडाइन ग्रेग में वाक़ई एक सड़क के किनारे पर मौजूद बनाया गया पुरकशिश मकाम है जिसे सयाहों के लिए 1930 में खोला गया था और आज तक ये अपनी पुरअसरारियत और कशिश बरकरार रखे हुए है। नाज़रीन, जब बात आती है दुनिया में मौजूद अजीब व गरीब मकामात की तो मिस्र में पूरी आबोताब के साथ मौजूद पिरामिड्स कौन भूल सकता है। कहा जाता है कि ये पिरामिड्स इस कायनात के बिल्कुल वस्त में मौजूद है और इनके मुतालिक आज भी सबसे बड़ा राज इनकी तर्ज तामीर में पोशीदा है। अहराम मिस्र की तामीराती टेक्निक्स मिस्रियों का
ایک ایسا ناقابل فراموش کارنامہ ہے جو آج تک بھی اسی طرح متاثر کن ہے۔ کہا جاتا ہے گیزا کے ان عظیم اہرام کی تعمیر 2 ملین سے بھی زیادہ چونے کے پتھر اور گرانائٹس بلاک کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہی اس جگہ کی سب سے بڑی مسٹری ہے کہ تعمیر کے دوران اتنے بڑے بڑے دیو قامت بلاکس اتنی اونچائی پر منتقل کیے گئے کیسے؟ کیا واقعی یہ اہرام انسانوں نے ہی بنائے تھے؟ بدقسمتی سے مصریوں نے اسی سلسلے میں کوئی تحریری ریکارڈ پیچھے نہیں چھوڑا جس کی مدد سے یہ پتہ لگایا جا سکتا کہ یہ آخر مصریوں نے بنایا کیسے ہے۔ چنانچہ آج بھی ماہرین اور سائنسدان اس معاملے میں صرف اندازوں اور تجربوں سے کام لے رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسی حیرت انگیز واٹر فال بھی موجود ہے جو نیچے کی طرف گر جانے کے بجائے اوپر کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے، جہاں موجود آبشار کو ریورس واٹر فال کہا جاتا ہے، اور اس کا پانی واقعی اوپر کی طرف فار بن کر بہہ رہا ہے۔ یہ جگہ بھارت کے شہر ممبئی میں موجود ہے، جسے دور دور سے سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ وہاں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً الٹی گنگا بہتی ہے۔ اس آبشار کے الٹی چلنے کی وجہ وہاں پر موجود تیز ہواؤں کو مانا جاتا ہے۔ یہ ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ پانی کا رخ بھی بدل ڈالتی ہیں، اسے نیچے کے بجائے اوپر کی طرف چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح ان انوکھے نظارے کا مزہ لینے پہنچتے ہیں۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس نظارے سے لطف اندوز ہونا ہے تو آپ کو مونسون کے موسم میں اس جگہ کا دورہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جھرنا بنیادی طور پر بارش کے پانی سے وجود میں آتا ہے۔ دوستو، دنیا کے پراسرار دکھائی دینے والے مقامات میں سے ایک کروکٹ فارسٹ بھی ہے۔ ایک ایسی انہونی جگہ ہے جہاں 400 کے قریب انوکھے شکل کے درخت موجود ہیں جو پہلی نظر میں دیکھنے پر بالکل بھی اصلی نہیں لگتے۔ انہیں دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عین جڑ کے مقام سے کسی انسان نے انہیں پکڑ کر تھوڑا تنوں کو موڑ دیا ہو۔ ناظرین، 90 سال سے اس کرۂ ارض پر موجود یہ انوکھے پیڑ ایسے کیوں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بارے میں مقامی آبادی سے لے کر ماہرین ارضیات، سائنسدان اور ریسرچز کمیونٹی کی اپنی اپنی آراء موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس جگہ پر صدیوں سے موجود یہ درخت تیز بارشوں اور آندھیوں اور تیز ہواؤں سے اپنی حیت کو تبدیل کر چکے ہیں، جبکہ مقامی آبادی اور آسیب پر یقین رکھنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انداز میں 400 درختوں کا بالکل ایک ہی شکل میں مڑ جانا یہ کوئی سادہ عمل نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اس سب کے پیچھے قدرت کا کوئی نہ کوئی ایک انہونا راز چھپا ہے۔ چنانچہ مقامی لوگ اس جنگل میں آنے جانے کو کچھ اچھا شگن نہیں مانتے، اور اس سے متعلق تفصیلات اور کہانیوں کو لے کر سیاحوں کو خوف زدہ کیے رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، زمین کو چھوڑ کر انسان چاہے چاند پر بھی چلا جائے پھر بھی وہ اس کائنات کے اسرار و رموز تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک آخری انسان اس دنیا پر موجود ہے اس کائنات کو مسخر کرنے کا یہ عمل یوں ہی چلتا رہے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔